والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita hadirin mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dan keberkatan selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah wasmuha Hindun radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu. Ketika Ummu Salamah mengadu ke Rasulullah bahwa suaminya Abi Salamah meninggal dunia, maka Nabi hadir bagas ni Ummu Salamah dan Abi Salamah masih terbuka matanya karena baru-baru meninggal dopete. Dia sonakan merbuka dope mata itu. Maka Nabi memejamkannya. Maka Nabi meminjamkannya. Dipejamkan Nabi, ya hapus Nabi saro-saro jitana. Ada doa nih menghapusnya. Tunggu doa. Di dalam Sunan Baihaqi dengan isnadin sahihin adana gorarna Bakar bin Abdullah, seorang tabi'in yang mulia, tapi bukan dari Rasulullah, tapi tabi'in, tapi bisa ditaamalkan. Idza mittal mait, apabila kau memejamkan mayit, maka bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meras menghapus naik, kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lima bacaan. Wa idza hamaltahu, apabila kau bawa, fakul bismillah. Kemudian summa sabbih ma dumta tahmiluhu. Kemudian bertasbihlah selama mengoban nanti memandunya. Jadi bacaan nanam mengoban nai bagasan tunggu sujitan bismillah dan bertasbih. Sabbih. Jadi indah tahlil. Sabbih. Bertasbihlah membawanya. Subhanallah. Subhanallah. Tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Memejamkan matanya, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ima doanya apabila kita memejamkan mata si mayit. Apabila kita memandang si mayit, Ahmad Bah karena kamu
dapat tiligin kamu itu ngite kamu ibagas gua mi di alaman ni dami terus saruna jolo manyurdon timba ay anggo mangaligin na masuk kita batu bagasi EPP jam mata na ulang nasi pejam ko ni arana arak tersongkut membuka na kalau buka ina bolnang lumata na alah ning luanya ingot-ingotan niya sudah merbuka mata na sudah merbuka mata si Meti. Inna ruha idokon nabinta dalam Sahih Muslim idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dia sudah dicabut maka dia diikuti matanya. Keluar ruhi maitaligin maru'taikehe. Itunya daya memarangkat dia tinggal masarang niaw tinggal masarang na itu pambungkus na melam tinggal mapambungkus na yoban maru itu inyaw maka matai terbelala diikuti ia pas cuk mencabut ruhi maka matai manganigi diikutinya lah ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka idokon Nabi tu keluarga Abi Salamah la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoa berkata-kata kecuali yang baik-baik. Nah, idokon muyu ulang cerita-ceritaon kamu tentang si Meito. Najat-jat ulang. Anong bo malbujur mapapangan nito tendai menceritaon anak buru. Nari do daw ang kamu terdoko nang guna liwati ngabir ri manduko non ni useng dope. Arong na meninggal dari daw ini. Aduh. Hah? Ada bayar sih. Boto ko na. Di boto anak ni Uwa. Boleh bayar. Tadi sih dia ada burnay juga. Wah, nak jemaah ta useng. Anak na jemaah. Musolom do manon dai. Nang kece-kece be along pilalawan na sucot misal aso arana fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun sesungguhnya malaikat itu dia akan mengaminkan semua apa yang kalian ucapkan jahatan on tangkangan daw kang almarhum dan menatang bek naon tangayo jahatan don sebenarnya naon amin ding mendekati. Jadi baik ya waktu orang sehat, meninggal tidak boleh. Datulai dokon. Ado Nabi menjelaskan. Tsumma qala Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah. Kita bepala kemali ini berdoa Allahumma ghfir lahu. Ampun ibotong kon ya Allah. Ampunkan sudarongkon ya Allah, ampunkan pulang menjalang saja. Kadang-kadang kalak fokus tu stirinai, fokus tu anak nai, lupa yang mendoakan. So bari bate, berdawang ka, ima tarimoon kuntai, olo jadi mangkang, kemaulah ni, lupa yang mendoakan si Mate. Lupa yang mendoakan. Jadi indah hanya sekedar martaksiyah. Mendapatkan pahala takziah aranan tong palakay tamar takziah kita di pahalunya lagi dalam Sunan Tirmizi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud idokon nabintakan mau juga kita sampeun na jolo man azza musaban falahu mislu ajari si alak namar takziah maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mendapat musibah. Kalau ke namuda nang tusudut, mengandokon sabar-sabar,
maka saja pahala nilai kesabaran nilai isai useng mailen kita. Jadi pala kita martaksiat naman calong pahala dulu tu sih. Ini mah hidupkan Imam At-Tirmizi. Kita martaksiat maka kita mendapatkan pahala. Bahkan dari Sunan Al-Baihaqi, ma min mu'minin yu'azza akhahu bi musibatihi, seseorang anak mukmin na takziahi saudaranya dengan sebab musibahnya, illa kasahullahu azza wa jalla, melainkan Allah akan memberi pakaian kepadanya min hulalil karamati yaumil qiyamah, dari pakaian perhiasan di hari kiamat. Mendapat perhiasan kita pala kita bertakziah. Ami takziahi at-tasabbur, mengalin sobar-sobar, menghilangkan duka citanya, menolong musibahnya. Ada dikon Nabi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kita nangkan ditolong Tuhan selama kita tolong sudaruntai. Jadi nama nolong monindai pengsajo. Nda bantuan materi, tapi ado menolong hatinya yang susah. Ini maksud tahu bandanon. Baru bandanon denon. Dia bantung yobanya satu ngatakar. Ay may terobannya. Oh lo, bini plastik, dia bantung satakar. Ni bayobannya 2 takar terbahat baru menyabi. Tergantung. Ada gorar ni, ada tujuan ni untuk meringankan bebannya. An saulang jolo alai manabusi danon para na manabusi danon majolo. Lang manabusi danon na tolwarion. Ngabi nito rong pamasakon incogon. Sulek adong gontina. Bo pinadanon ni bay pajolo yutang. Ibayar sulek adong gontina. Pala adong danon ni ay sisotik sulek adong gontina. Talangi dalam ni dangon rami na misalna bahat kalak na mga len 2 go ni danon ni dapat deh. O lugo ni dope. Masud tatantong permen na. Dalam sidang na ben ya. Misal na do na. Permen na sudenggan na me. Una denggan ni ada bentuk. Allah. Artinya manolong madaboy tile. Jadi ipe na maringan kon beban may. Adong panasongon di itaan misalnya mangoban soban, sulit adong tutungon, dot mangoban arambir, sulit adong patureon. Menggo di itaan adong danon na para namar kahanggi sa suwat sadala. Lain do penayoban niala. Lain do pe soban na, lain do pe arambir na. Isude meringankan beban niya me. Sulang masusah tujuh lualay na una musibah. Macam-macam tolongan ni. Termasuk tolongan ni kay martandang modom. Meninggal sa boringin, 2 boringin, sampai 4 boringin. Idonganan jolo alay si modom. Ipe naman bahagiaon maite. Kay batu sirap mangan. Kani sondra de marti tandangan. Tidak. Sa liwanag mo ayah. Alangan niya rajo wala sa Kalau malam na dalilan na ya. Sudah pinayat. Ada paduan apa tulunan dah. Najolo kan suni deh. Sini deh. Una jolo tubang-tubangi bayaki dilay ya di wakman jolo ami mo do matandang. Ruang una ronda nih ya. Mapoken mangecet-ecet. Ade meringankan musibahnya. Lehen atas sobar-sobar mangecet-ecet su madaurwania ulang masih. Bebana me meringankan musibah. Jadi ditolong Tuhan may baik. Para itolong ati-ati niya ang subahagia iya. Wa'lam anna ta'ziyata mustahabbatun qabalat dafan wa ma ba'dahu. Namar ta'ziyahon disuruh diita sebelum ditanam dan sesudah ditanam. Qala ashabuna yadkhulu waqtu ta'ziyah min hina yamut wa yabqa ila 3 ayamin ba'da dafan. Masuk waktu takziah mulai dari meninggalnya dia sampai lebih dari 3 hari setelah dia ditanam.
Ima sudah tobang-tobang na jolo maruan sampai toluari arian tong marusa borngin maalairo. Ima sumara malamalan daripada mengiceti ala bain mesit mendoa tu si meiti tambah marud yasin na pala amudot tahtimna tolu borngin marturut-turut. Ini mana idokon ni tobang-tobang tanah jolo. Tolu borngin marturut-turut artina ami arop kondo aroro ni kaum namin ni ay doko ni dabo di partanuanan. Alo benarung salo se arong lo piajat nami. Lek itaban do ba artina maramalamaran na tolu bornginon. Ara na suni mana terpay pabiaso ni na tobang-tobang tanah jolo ni. Pabiaso ni tobang-tobang ison kitop na. Alo 800 tahun na jolo. Ikarang 800 tahun na jolo malah 800 tahun mundur di karang tolu borngin. Jadi ibain mana tolu iro matusi sa kampungi marami-rami manjala. Ama tujuan ni an sumar mangalehin hata sabar-sabar. Daripada isi manghidupi soni ibain amalan-amalan zikir-zikir doa tu si meiti dompak marami-rami. So harana doa berjamaah itu makbul. Dalam hadis sahih bahwa apabila mereka berdoa berjamaah dalam kitab Khazinatul Asrar, satu yang mendoa dan yang lain mengaminkan, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasu mendoai Allahumma ghfirlah. Maksud tolu borngin marta'ziyah. Obat borngin nantongan anda bialay do may si araso arana bisa jadi ket marbagi pusaku alay arana disuruh do cepat ibagi pusaku pada adong bagyo nda tula marlamo-lamo aso arana terjadi tongkin nai perbedaan apalagi dung ipake nasada nga mendapot tolong na tongkin nai dung ibagi gyot niya siyai dai palai siai mabahatu bagian niya. Indah mabahatu bagian niya terpaksa angkon membayari buseng ya sotik nai anso tertutupi na tu bagian niya nasada. Terjadi maisi. Ulang-ulang ro buseng namang kipas-kipas mun samping ima biarani. Mang kipas-kipas mun samping ulangi bajo naniay wo. Ido si ita ulang alay. Ura birabi sajo minalewati meta paturi me kobulin ya. Jadi mani yang usian tuh mabirju ya. Akhirnya terjadi perselisihan. Garingan tong suni ulang kamu dot-dotan mengatur artonya ya nami deh ami don nomor pokat. Angguamu ulang kamu rosi yang musoni. Pengen dong son hartanya ya mu ulang kodot-dot. Ami do son hartanya ya nami don i bagian nami ima nda badongannya ketua muan si do artomu yuning mu. Ada misalnya don, minum artinya namar bagi denggan pada dompak isi dah dompak baru-baru dope rap denggan dope ibagi denggan arana wajib dicopat isalesio. Ima ulang adong istilah na dia mu pala marparo ikala rara dope dongan tanunya ya ni lagi mau bagi-bagi alai memang ima suruh na. Ida suruh na ulang dong dolot ima degesan sini masuk anggo bentong binailen di uma ipalau anggo itong nawajar na mete narong dutong bagian nesi atau misalnya ngai ba mapaturi masela mamangulung-ulo me sude intong bana me nga balungan ning permen na useng arun dit may Nda papere pera deh. Ulang tong yendos kuntu permen saja. Kalau tadi bentuknya permen, Olo mana. Jadi tolu borgin teh. Tolu borgin masugari salah satu ayam. Wa tuqrahu ta'ziyatu ba'da thalathati ayam. Makruhlah ta'ziyah setelah 3 hari. Jawat po patarina nangkon bejolo. Len majulu jelai ketenangan suso julu walai arana madung toluarion sobarda ya padat dabo sobaron aso arana
maratus naroy sobar da kun na itarimo do uluang ka sobar tili anggi uluang ka maloli ba kaulak na dati olo kun naningon do da kaji ini do kun ni guruntai uluang ka so ni matarimo on kun tanya sifat manarimo do ita olo sobar tili o kakak olo sobar da naroy sudah sobar jadi padat sobari saja jadi toluari alen majolo siap ketenangan menyendiri binoto ada musyawarahnya lain masalah utang adong dope musyawarahnya lain masalah utang-utang na sadari karejoi musyawarah kalaira de manombulang ibegi ala kon alai semua lain saja nakon be lianna ta'ziyata litaskini qalbal masaf karena takziah itu menenangkan hati yang mendapat musibah. Wal ghalib sukunu qalbihi ba'da thalatha dan biasanya tenanglah hatinya setelah 3 hari. Fala yujaddid laul usun balau pau patarina nangkon be pabungkat ungkit-ungkit be. Pau patarina mau ungkit-ungkit domai. Jadi nasadari temai dokon ma sobat. Olo sobar dau sobar tari modo dangkang olo soni mada olo luakon kamu ni olo may perdokun sudah marsi dokon sana malona jadi pala tuluari paso majolo ai sutenang hati-hati nia jolo tapi yang gue menurut Abul Abbas sebagian ngamongan ya lo bepesian tuluari bahkan sepanjang masa terus takziahi olo ingat kamu dah olo najoloi duakon kamu do nia nggak mau nggak wa yusta'abu ay umma bit ta'ziyah jami'a ahli al-mayt dan disunatkan mengumumkan takziah semua keluarganya kun naidokon do tu sudah keluarga nai sobar kamu sudah anak-anak naon sobar kamu aqaribi dan kaum kirabatnya al kibar yang besar wasigor wal rijal wal nisa jadi sudah ditaksiah qala Syafi'i wa ashabuna rahimahullah yuqra'ul julud ta'ziyah qalu yakni bil julus ayajatami ahli al-mayt fi baitin yaqsuduhum min arwah ta'ziyah bal yang bagi ayan syarifu fi hawaijihim wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha atina nakon sema lulut tui baju ku kondisi ampe dokon hajat ni basalo sema aima jadi nangkin pala ni da mamit nai may baca naron git ke mamu tu surun bo kire te naron sanco ko doma marma adi kan natu ta Marwir. Hari Jumat tuan. salo sema Mari. Tuan ya wirid naron. oh wirid naron jadi pala ni da simait nai ama ita baca maligin yaqulu man marrat bihi janazah aw ra'aha yustahabbu ay yaqul pala lewat munjolo bagas ni ba jenazah atau nida jenazah nai sunat mai disuruh mai baca subhanal hayyil ladzi la yamut subhanal hayyil ladzi la yamut Maha suci Allah yang hidup yang tidak mati-mati. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang Tidak. hidup dia tidak mati-mati. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang hidup yang tidak mati-mati. Yustahabbu ayyud'u laha yusanna 'alaiha bil khair. Disuruh untuk mendoakannya dan memujinya dengan yang baik-baik. Disuruh diita anso ita baca di doa ita doakon dengan.
dapat duit. Enggak. Subhanal Hayyul Hayyilladzi la yamut. Subhana al-hayyu la yamut. Subhanal Hayyilladzi la yamut. Maha suci Allah yang tidak yang hidup, yang tidak mati-mati. Subhanal Hayyilladzi la yamut. Mendokon na medabo bahasona ita sudah nakkan mula. Hanya Allah Ta'ala yang kekal abadi. Maha suci Allah, dia hidup tidak mati-mati. Ita do sudah nakkan mula tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iahai mangkuatkan iman, mangkuatkan hati-hati niba, mangkuatkan ruaniba tentang keputusan naibayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansohita inda ado meraung-raung ade niyaha saro-saro jitana ade ma mana mangupatupat na warni ang kiaro warni Gogo suara niya, gogo tangis niya, mengandung-andung. Banyak malaya. Mengandung-andung kon na, ngantong tolay ite. Haram dunia ahon, haram do hukum na mengandung-andungon. Nda tolay. Kalau sedih na ini naruh sendiri, tinggal lagi angkon pala ningot kajinay sumangan mang ima mangantay na. Memang tong manumbo gerakan na refleks doya. Narong kesengajaan di situ ngumput tu, masedih tu. Tayang kon maloy ba paulak na tutuhan. Kalau paulak na binoto hukum na enggak tolay. Atau misalnya mencakar-cakar tubuhnya sampai sar-sar jilbabnya, mendopak-dopak sibuknya, perbuatannya lah jahiliyah masudai. Indah so sibuknya teh, indah tolay. Ada anak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas shaliqah. Berlepas diri Rasulullah daripada shaliqah. Ada shaliqah tarpa'u sautaha bin niyaha, mengangkatkan suaranya dengan meraung-raung, menganggung kakma, mengandung-andung. Tadangul mabayaw nasipo ojok niya bisa mantong oy nang niya lagu-lagu olo ulang dah bisa dibanting ning nasadala olo dah boleh kakak niya untung bayan na tu hari sunun lupido ko niya mungkap masude i dokon nabinta aku berlepas diri nda dota na ulei ning nabinta amo matusi ha Iba dah boyah na jolo. Mangat tidak wi. Oh, mangat tidak wi. Pan balanjo na ni kerada. Pan na terbalanjo itu. Inuntungan subantuhan benne-benne di nayaturnya di rasukina. Urma bahat dope manombo tabi di itaison rasukini daganaki. Arana ang gurumpak adong aya nangailin dong anepeng. Dunga dong bebaya bahat ma nalin di daganaki oban taying di daganaki iwo jujar di daganaki iwo painte jolo taying oban di daganaki olo po pentong na iboro tinggal lagi ibentuhan rasokina suni dentong tile
inda tong tolay tulak aso arana i kasih sayang niya alak de ngalay as niruan niya kasih sayang niya de ancitan do pila ngarong na peduli ancitan ngarong na peduli mangalami alak isibo lewat anak niba na yatim ngay lendongan ancitan de lalay bope nga iharap kon nalang malami tau adit malami alak tiyaha no angan kun kalay si den kalay jo indah niya jadi mengalami itanya jadi lin kalak may jadi indah tola na sunian alhaliko arpe alak-alak na menarik-narik obuk na ketika musibah ala na tobuk niya indah banay arpe wasyaqah allati tusakku thiyabah indal musibah merobek-robek pakaiannya perbuatan nilak jahiliyah minajolo indah tolai wa kullu hadha haramun biittifaqil ulama ini haram dengan sepakat ulama seperti juga haram juga membuat-buat syair imana marun merende-endeon nai nasrus syair membain syair-syair lagu-lagu ala lebaya ya Allah ya meminang kemayakmu bo cepat kamu nih ya wa kullu dalika haramun haram deh jadi palarong mamben na suni nama dosa may na jolo iya luma minta ampun tu Allah Ta'ala nga Tuhan ko na usang ajo beda bebe pensedi na deulala Tuhan suni manaro ya Allah maaf ko na ako alima termasuk anak-anakna sintani pinnasi bihim kuprun anak-anakna termasuk kekufuran wan niyahata 'alal mayit meratap-ratap kepada si mayit termasuk may alakna kufur nikmat alakna melupakan bahwa nikmat itu datang dari Allah la'ana Rasulullah Sunan Abi Daud la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'iha wal mustami'ah Allah melaknat orang-orang yang meratap-ratap mengandung-andungi dilaknat oleh Allah. Jadi laknat abadahullahu an rahmatihi pada Tuhan yang sian rahmatnya dan yang memperdengarkannya ngatolay pabegyon bahkan iba naman begenay pe wajib doyora wajib yora ado lang ang mengandungan rofus saut meninggikan suara dorik-dorik niya may arpe wakila wal buka alaihi ma'a ta'di ma'asini tangis dia terti mengucapkan kebaikannya pagogoya bayangkan ringgasan do bayang mengajion itu kinay ulang ben kamu tuaan na suni bayang na surutan saja do kanan niyo kamuting pangkinay ulang inda tola ibain bo penadenggan inda tola tangis siya beserta menjelaskan nadenggan do da ngula suling gantong ay do kon itile nadenggan do na do kon ni ada tapi itangis siya dohot keluar kata-kata nangkon si keluar katangis do na tola ngo tangis to isi na susedi antong adong man na susedi tahi ulang adong ucapan bopin mandokon na nadenggan-denggan niya nangkon si dokon-dokon ni wa amal buka al mit min gorinat bin wala niya palaysa bi aram ang tangis sa jodo inda na may raung-raung dan tidak dia mengandung-andung palaysa bi aramun dia itu bukanlah haram
nda haram itu tola dei. Dalam Sahih Bukhari anna Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupiya ilaihi ibnitihi wa huwa fil maut. Taparut aina, disampaikanlah kepadanya anak dari putrinya sudah meninggal. Maka mengalirlah air mata Rasulullah. Faqala lahu Sa'ad, "Ma hadha ya Rasulullah?" Tunggu ya Rasulullah. Aik ni matamu na situtunya tangis ya Rasulullah, na tangis aik ni matamu. Bianing Rasulullah. Qala hazihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi kulli ibadihi, fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang na ilehen ni Tuhan tu hati-hati ni setiap hamba. Jadi palanga tangis siya, padahal pantas siya tangis. Adong tong tangis siya, nda pantas siya tong tangis. Misal na nga ni tandaan. Napadua nentongan nga na keluarga. Na ala na nda tangis siya, pinapantas siya tangis. Misalnya, permen na tu ng boruna. Sa Diyong mundabot Dia tangis permen na, meninggal ng borunia. Babere tu tulang na. Tulang na tu babere na. Abang tuanggina. Anggi, eda tu edana. Jiren tu jiren na. Pupe jiren nga marsudaro, te jiren tu ngondongan ni. Nga tangis siya, na sudong do dia tete niya kasih sayang iben Tuhan. Dadong rahmat di siya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Alak na yolongin ni Tuhan hamba-hambanya yang ruhama, yang pengasih. Jadi palatangis si ba olong ruwa, di ba dikasihi oleh Allah. Jadi palatangis si ba bin olong na ruwa, do tilala bersedih talpo ilala, maka iba nang kan diolongi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud tangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabuna wa yajuzul buka qabla al-maut wa ba'dahu. Bolehlah menangis sebelum meninggal dan sesudahnya. Qabla al-maut. Walakin qalbahu aula lil hadis sahih fa idza wajabat fala tabaqiyan baqiyatan. Qad nassa Syafi'i rahimahullah wal ashab ala annahu yukrahu al-buka ba'da al-maut karahatan tansi' wa la yukrah. Setelah meninggal niya nangkon bese itangisan be. Iman natangisi sajo. Nga natarbahin tong dungker pesuro. Matangis iba kan. Jadi harani ima natakziyahon perlu tangis tola. Ay harani olong niro. Harani olong niroa kasih sayang taringo tiba sude. Akan kasih sayang nai harani dengan niroa nai taringo tiba silahkan menangis. Iman. Lalu paladung meninggal ma dinaparidina may takajimon majut-jut kaji. Hindi tole dokon aib nai. Tole dokon aib nai te. Arana adalah sarupo do na mga uluduhot na mate. Pamasok matu kuburanan anak nai mapamasok na. May bacaya Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paliban ma ala kitu kuburi paswading ma ami baca ya Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru ulang julu itu tuh. Rupe mustahab bu ayyada'u lil mayt, disuruh rupe mendoakannya. Iba anakna ya Allah Allahumma aslamahu ilaikal asihha'u min ahli wa waladi wa qurabati ikhwani wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'atid dunya wal haya ila zulumatil qabri wa dhiqi. Ya Allah memerangkat may tinggal ko niya masude ahana adong niya diginjang ni dunia. Ia keluarga, anak, kaum kerabat, dan dia memisahkan semua yang dia cintai. Dia kembali atau dia keluar dari kehidupan dunia dan kehidupan kepada gelapnya kubur. Banma keluarga kangko ayah umat tu bakasan ni kuburon ya Allah. Ampunkan dosa-dosa niya, turangi kubur niya.
na maaf doho Tuhanku, mampu doho Tuhanku maniksohon, tapi bahwa fakirun ila rahmatik, dia butuh kasih sayang. Ang nagit isiksoho Tuhanku na momodo, tapi dia butuh akan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, terima kebaikannya, ampunkan segala dosa-dosanya, jauhkan dia dari siksa kubur, amankan dia dari siksanya ya Allah. Ima doa ni baik baru ya mapapan. Oh, halo sih. Ba't kamu jalo gulung-gulung eh? Binade si manutok bikin yang mo. Anong napasatik na ison buhan ni Papa nun bot jolo. Bahan masih gulung-gulung eh. Ni dari petu bakasan inda be magolap sude madung. Awan kun samu ampara ni. Kali yawan kalain tongan inen kalain non o tano isulang o naiba. Mundur may iba. Bayan ampara ni jolo ni ba alay mga lehen tano. Sutuan para non tanoy sumadabo tutoro sumadlindungi balaw silege ma ani na mapapanay na dabe ida dabe papanay inda be ben kamu talil nay lalu silos itano merap data talkin ko suni madatu kom si solokot nabi tarimo kasih mama salo sa sude pardu kipaya tutuan doma ami surakon mudah-mudahan yang dilentuan balosan na setimpal. Tapi po pesoni ba kom nami ulang kamu artina joloke mas sana yang langka. Angkon nangun bagas nami do artina naron kita. Nga mamardahanan to. Na marsiya sangajo do amin angkin artina ben na maninggalon armahumon na marsangajo do amin isi mangguli mardahan. Mangan may tajolo rap mangan. Mulang masude anak babere boru keluarga mangan gulai daging. Lo manuk dot itik surati. Masun dia meti isulun dalong membuto na bebe. Maji anak nai Allah dompak mangan. Umak niya marah buka. Buat na sudah buat na do anak nai. Buat kamu daging nai tu son. Sudah sidang bener daging nai. Pwede sa tignan na namali daw mulai maju ko tiping ada dengan mangan naon. Betul. Tahun tu mangguli naon ti. Isi na mangguli naon ng kinon niya. Halo, isi garit ni jabatang jole ni. Bebe. Selesai. Umak nai ayah nai marot buka di pakasan ni tanoi dina walap-walapi. Sotik pengadong muay thai angin. Ngadong bebe. Selesailah kehidupan dunia. Tinggal menikmati rumah pala na arong naisuan pala ngarong naisuan terpo nga beda-bebe mendoa meta tayo do pedosan tangan at tanggung mo na nayo ba nun ito jolo ni Allah Ta'ala dosang punon dosaon na natanggung hebat na ang wala ang bebe tudwari dung ni marmulakan masude anong bebe taringan po siyang mapampunay tuwampung na opung ya orang-orang sehat mah baru akan kamu jolo tupur baik sulung malimay mutu ya awan matu jambatanan tua mentai ingot tiro pempung niya inda be maringkas marmayam niya ima lupa ibain pompunay tuampung nai ara namar penyakit tunga-tunga buatin ompung ya ara ompung nai sino mau pompan lah sungoni mah. Jadi isude na adopan tame. Paling utama di ita bersiap. Lang mabiar mati. Maksudna inaget mati dan sude. Tapi ado bersiaplah menghadapi kematian. Bersiap. Ama persiapan ta ang doa tu Tuhan. Amal semampun teteh an suhita mendapatkan berkah, doa kemuliaan sampai tetu kawasan ni kuburan. Imasidahkan anak soleh ketika di bagasan kuburi pasahati amatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ibain matu kuburan ni ibain maahana pala terlembet nangkin ang ganjal nate
bain mangun ului minha khalaqnakum ben musing matutunga-tunga minha nuidukum bain musing masaranay pangganjal nay minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan dari Utsman radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayit, apabila selesai dia menanam mayit, waqafa alaih, dia berdiri atasnya, duduk berhenti dia, faqala istaghfiru li akhikum, minta ampunkanlah kamu kepada saudaramu ini, wasalu lahu at-tasbit, dan minta kamulah kepadanya at-tasbit, ketetapan, mampu ia, fa innahu al-an yus'al, sekarang dia sedang ditanya. Qala Syafi'i yustahabbu ayyuqra'u indahu syai'an minal Qur'an, disunatkanlah dibaca di sampingnya Al-Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan, pare khotomkeun Qur'an di lambung naik gimana degesna. Ima sodong kalak markhotom. Dong deh. Ana mare pengintong bayati le. Iya. Kan nak kecek ipar kuburan dulu. Kanin tanam dulu nangkin kecek. Iza baru komindak dilme palas kan naudo koniwa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menanam mayit, dia berhenti dulu. Yung itanam, istaghfiru li ahikum, minta ampun kamu julusan nari di saudaramu yun. Manduah kiam manduah. Wasalulahu tasbih, doakan kamu sumampu yang menghadapi malaikat munkar dan nakiri. Fa innahu al-an yus'al, tempat senari negit ditanya iyaon. Ima sidokon sekolah Syafi'i dan sahabat dan ulama-ulama sunat dibacaun Quran di lambung nai gari. Balai otom kon iman adegesna mang otom kon Quran di lambung ni mait na baru itanom. Ima suarong bentong mambayan na dua otom. Sampai menomboborgin kalai isi manghotom kon na yawan do maindahan na dia tinggal kon kalai konon berupa pembuatan nanti. Riwayatkan dari Sunan Baihaqi dengan sanad hasan bahwa Ibnu Umar senang dia bahwa dibaca menyuruh dia atau istuhibba ayyaqra'a 'alal qabr ba'da dafn awwal surat al-Baqarah wa khatimataha. Ibnu Umar dia menyuruh atau menyenangi supaya dibaca di perkuburan itu setelah dia ditanam awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Ima alif lam mim dohot amanar rasulu iman tahtimi. Ibnu Umar borosan na rin kalainan ko na doon ibaca. Pokok na itanong mula. Buita ka nga da. Ibaca do. Ibaca do. Wa amma talqinul mayit ba'da dafan faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina bistihbabi. Adapun menalkinkan mayit setelah ditanam, berkatalah kebanyakan sahabat dan sahabat kita dengan tidak apa-apa disuruh. Deges. Deges ibayan ahana. Ibayan talkinna imani perbainani. Jadi nak adong lo sudah pembuatan na asui talkin kon mengajari ia marok buka palaro dua malaikat isa payarai ho isa Tuhanmu dokon ma Allahu Rabbi ni muda nya ajaran deh ibagiya den tong tile ibagiya deh ya Abdullah ibn Amatillah ya Abdullah bin Hawa ya Fulan bini amatillah. Damo nga ibayan ditalkin kon. Jadi sudah amalan tame marang ko jero kajinta. Kaya sina ya sumpah mana. Iwan daw timi ito kung kailan pa manguli ba kan ya.
Ang suruh ko yung paramat, yaw eh, sunod-sunod, when kamu, yung kinani sa nari, ay, Ngomong nga. Kung Yung nalaluwalay da. kan? Kung nalaluwalay da. Kumanan itong unang nung malam siyang naman sa yung kong buli ko, sunod di ini ba man, ang iba iba. Sundi do kan nang udah. Hari ini sa guru ya, mga jadi yang kuran ko turun pak baru-baru magigaliban ni. Halo. Mga aja mo ya, ini ba pamanan jor te ya. Di ulang bobani sa hotom. Dirasa Naroon video narajaan doon sa hotom mon. Ang kun na mariping museng may paladong-dongan nila eh. Pala sa hotom 30 jus kali 15 jom eh. Sa kasali man to ay kawampon na. Kaya kung kinan kan, Ay, madam. kawampon na rin mo sa kasali ya. Nga mo nga. Ulang ibobanan ang wasiat ulang ibobanan. Oh. Mas beliau tua siat ni. Wasiat mabahin. Arana wasiat indang kon wasiat na nagitmate sa wasiat. Anari pinamarawasiat de. Tini suruh dia titi borgin marwasiat. Ita kaji na leti tulis di buku. Bantu turu bantalmi naron na ula ahla law. Imaman tulis naron bantu bantalmi. Madung wasiat ni. Jadi ngay karijon kala itong kinay. Tengah mo ngay ang bisa mo do ba ama Panginoon niyo ma do. Nabit marwasiat ta wajib pon. Yot ko kari ini. Oh. Alhamdulillah.